si Tina. May video lang. Sige, kahit Mami, kaya huwag kang tumigil ha. Nag-video ko. 1 hour yan. 1 hour. kagandahan pag kami... Hoy, Kari, hanggang dulo yan. 5 minutes daw yan, 5 minutes. Last two, nine, last one. Richie! Okay. Hoy, Lori! kasi lagyan nyo ng ilaw. Lori in the house! 1! Mautot na, mautot na! Nautot na ako. 2! 3! Go! Nakatatlo siya. Aileen in the house. Kaya mo yan. Uno! Sisiw! 2! 3! Last one. 4! Last one. 5. 5!